यूके में एक पाकिस्तानी फैमिली ने अपनी 21 साला नई नवेली दुल्हन को सिर्फ इसलिए जान से मार दिया कि उसके पेट में जो 6 माह का बच्चा है वो इस हस्बैंड का नहीं बल्कि एक जिन का बच्चा है, क्योंकि वो उनका कहना था कि इस खातून को जिन का साया था और ये जो प्रेगनेंसी है वो भी हमारी नहीं है, वो जिन की है। तो जब जज के सामने ये सारा वाकया पेश किया गया तो इस स्टोरी को सुनकर जज साहब ने क्या कहा और फिर उन्होंने कितनी कितनी सजा कितने लोगों को दी। बहुत ही सनसनीखेज किस्म का केस यूके की हिस्ट्री में हुआ है और इस पे हम आपको तफसील से आगाह करते हैं, इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए और फिर आपको बताएंगे। तो वाकया कुछ यूं है कि एक फैमिली यूके में रहती थी, अरसा दराज से वो यूके में मुकीम थी, उनके बच्चे भी यूके में पैदा हुए थे। इस खानदान के सरबराह का नाम ज़ियाउल हक और इसकी ज़ियाउल हक की जो बेगम थी उसका नाम था सलमा असलम। इनकी औलाद भी थी, ऑफ कोर्स एक बच्चा था 25 साल का जिसकी उम्र जिसका नाम था तौसीफ मुमताज। वो जनाब शादी के लिए इसकी फैमिली जो है ना पाकिस्तान में एक लड़की का इंतखाब करते हैं। वो लड़की बड़ी खूबसूरत होती है, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होती, लेकिन लड़की वालों को ये बताया जाता है कि आपकी लड़की को शादी के फौरी बाद यूके लेके जाएंगे। और ये बात है 2008 की, आज 2025 आ गया है, आज भी जो है ना वो लोग ब्लाइंड रिश्ते कर देते हैं। सिर्फ ये पर कोई बता देना कि एक रिश्ता आया है, लड़का इटली सेट है, यूके सेट है, कनाडा होता है, तो जनाब जो लड़की वाले बेचारे होते हैं ना वो आंखें बंद करके बिस्मिल्लाह कर देते हैं, हाँ कर देते हैं। लेकिन गायब का इल्म तो अल्लाह की ज़ात को है ना कि कल को होगा क्या, इसलिए मैं उनका कसूर नहीं समझता, लड़की वालों का कसूर नहीं समझता। धूमधाम से शादी होती है, ये लोग वहाँ चले जाते हैं, वहाँ जाके इसकी लड़की का भी प्रोसेस करते हैं, लड़की भी जो है ना वो कुछ ही महीनों के बाद इसका वीज़ा लग जाता है और ये यूके चली जाती है। वहाँ जाके इनके आपस में जो हालात जिस तरह होते हैं कि जी ताने मारने, तंजिया बातें करनी कि तेनू असी इत्थे लैंदा है, तू हुण गल्लां करनी है, तेनू बहुता पता है, यानी कि इस तरह के जो जुमले कसे जाते हैं ना बाज लोगों की जानिब से अपनी नई बहू के खिलाफ कि तेनू की पता है, तेनू अच्छी पिंड चो लैके आया हो, तेनू गल्लां आंदियां ने, जरा जरा सी बात पर इंसल्ट करना, बेइज्जत करना, और उसको इन्होंने दिमागी मरीज टाइप बना दिया, यानी कि बहुत ही बेचारा टॉर्चर किया। उसके बाद इन्होंने जो है ना वो एक दिन ऐसा आया कि जब इरादा कर लिया कि इसको आप जान छुड़ा लें, मार दें। हालांकि आपको पता है कि बाहर के मुल्कों में मार के आप बच नहीं सकते। तो उसके बाद ये हुआ कि जब ये लड़की के मुंह पे थैला चढ़ा के इसको मार दिया गया, साथ ही जनाब अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए लड़की हालांकि मर चुकी थी, एम्बुलेंस को कॉल कर दी, ये लड़की हॉस्पिटल लेके चले गए फैमिली वाले ताकि ये तासर दिया जा सके कि इसको हमने नहीं मारा। पुलिस ने जब पूछा तो कहा कि जी ये लड़की जिन्नात का साया था इसको, और ये हर वक्त जिन्नों की बातें करती रहती थी, ये कमरे में जिन्नों से और आमल जो होते हैं जिन निकालने वाले उनसे बातें कर रही थी, और इसने खुद ही अपने आप को अपने गले को मरोड़ के मार दिया। अजीबोगरीब कहानी जब पुलिस ने सुनी तो ऑफकोर्स उन्हें पता था कि नहीं दाल में जरूर कुछ काला है। ये लड़की, उनका कहना था कि ये 6 मंथ की हामला है और हमने क्यों मारना था, ये तो जनाब मतलब जिस तरह कहते हैं गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़ने की कोशिश की थी। बहरहाल पुलिस ने इनको गिल्टी करार दे दिया, लेकिन ऑफकोर्स फाइनल अथॉरिटी तो जज होता है ना, ज्यूरी होती है। तो जज के सामने जब केस किया गया तो वहां भी इसके हस्बैंड जिसका नाम तौसीफ मुमताज, 25 साल उसकी एज, ये जो मरने वाली लड़की इसकी एज 21 साल थी, नाइला मुमताज। नाइला मुमताज तो मर गई। उसके बाद जज साहब के सामने तौसीफ ने बयान दिया कि ये जो बच्चा था इसका, ये हामला थी 6 माह की, वो मेरा नहीं था, ये जिन का बच्चा था, जिन ही इसके ऊपर सवार रहता था हर वक्त और जिन का ये बच्चा है। जज ने जनाब इसको जो है ना वो सुना। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी इसने खुद ही, यानी कि जिन्नों ने इसने जिन्नात के साथ मिलकर खुद ही इसको जो है ना गला इन्होंने अपना मरोड़ लिया, हमारा कोई कसूर नहीं है। जज ने ये सारी स्टोरी सुन के इसको मज़ह का केस करार दिया और कहा कि आप लोग ही इसके कातिल हो। लिहाजा उसके बाद फिर तौसीफ जो इसका हस्बैंड था उसको और इसका बहनोई हमाद जो था, इनको 13 साल के लिए जेल की सजा के पीछे भेज दिया। लड़की का जो ससुर ज़ियाउल हक और उसकी जो अहलिया यानी कि लड़की की सास सलमा, इनको 15 साल के लिए जेल भेज दिया गया और अब ये जेल की सलाखों के पीछे है। ये देखिए दोस्तों, बात पता क्या है, ये बाहर के मुल्कों में जब हम लोग जाते हैं ना, या एक दौर में जब गए थे, तो सिर्फ एक मकसद था कि अपने हालात ठीक करने, सिर्फ एक मकसद था कि अपने हालात, माली हालात ठीक करने। लेकिन जब वहां के होके रह गए,
وہاں بچے پیدا ہو گئے, فیملیز وہاں پہ جوان ہونی شروع ہو گئیں, لیکن وہ جو میٹھی جیل تھی نا وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن ہم نے جو اپنے فرسودہ رسم و رواج تھے نا ان کو دل سے نہیں بلایا. خواتین کو آزادی اس طرح کی نہیں دی جس طرح کی ہم مردوں کو ملتی ہے. فار ایگزامپل یہ جو لوگ باہر رہتے ہیں, ہم اگر کلب و پب میں جا سکتے ہیں, ہم سے مراد ہے کہ جو مرد حضرات ہیں, سارے نہیں بھی جاتے لوگ, مرد حضرات کلب و پب میں جا سکتے ہیں, جو مرضی وہاں پہ کریں, ان کو جناب کوئی چھوٹ نہیں ہے, گھر والے بھی بیچارے چپ رہتے ہیں. خواتین جناب یہ نہیں کر سکتی, وہ نہیں کر سکتی, بالکل ٹھیک ہے, کنٹرول ہونا چاہیے, لیکن جہالت کی انتہا نہیں ہونی چاہیے. اپنی فیملی پر کنٹرول رکھیں ایک لمٹ میں, ورنہ پھر باہر کے ملکوں میں نہ رہیں, ان ملکوں میں آ جائیں. باہر کے ملکوں میں اگر اپنی فیملی کو کنٹرول کرنا چاہیں گے تو آپ نہیں کر سکتے وہاں کے قانون کے مطابق, وہاں کا قانون آپ کو الاؤ نہیں کرتا. یہ جو بچیاں وہاں پہ لوگ غیرت کے نام پہ مار دیتے ہیں, وہ یہی ہے نا کہ آپ لوگ وہاں پہ اپنی بچیوں کو پیدا کر کے جوان تو کر لیتے ہیں. جس ماحول میں آپ نے بچی کو جوان کیا ہے, اب وہ بچی اس ماحول کی عادی ہو چکی ہے. پھر انہوں کہتے ہیں چل پنڈ چلیے, اتنے جا کے تیرے پھپڑ کا منڈا ہے وہ تینوں ویاواں گے, انہوں بھی پھر لے آواں گے. وہ بیٹی جو ایک انگلش ماحول کی پڑھی لکھی اور ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے, وہ کہتی ہے کہ کس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں, پھپھا دا منڈا جنہوں میں جانتی نہیں انہوں میں بیاہ کر کے اتنے لے آواں, ساری زندگی پلے بننا. تو یہ کیسز بھی ہو رہے ہیں. پھر اپنی ہی جو ہے نا جان کے اپنی ہی بیٹیوں کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں. اور پھپھا دا منڈا بڑا عزیز ہے, انہوں نہیں لے آئیں گے تو میں تینوں بھی مار چھڑنا. اب اندازہ کرے, سگی اولاد کو مار دیتے ہیں کہ تو جو پھپھے دے منڈے نال فلانے دے منڈے دے نال ویاہ کرنے انکار کیوں کیتا, تیری جرت. یہ بہت سارے واقعات جب میں اس طرح کی سٹوری سناتا ہوں تو کچھ لوگوں کو بری لگتی ہیں, لیکن یہ ریالٹی ہے, سناتا رہوں گا, کسی کو بری لگے نہ لگے. فرسودہ جو رسم و رواج ہے باہر کے ملکوں میں اگر آپ نے کرنے ہیں تو بے شک آپ واپس آ جائے. خدا کے لیے ملک و قوم کا نام بدنام مت کریں. بچوں کو اگر آزادی آپ نے پہلے دی ہے تو پھر اس کی آزادی آپ سلب نہیں کر سکتے, ورنہ آ جائیں اپنے ملکوں میں آ جائیں, ڈالر پاؤنڈ نہ کماؤ. پھر یہی حساب ہوتا ہے کہ جب پاکستان سے لڑکیاں بیاہ کے وہاں پہ لے جاتے ہیں, وہ ایسے ٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے خرید کے لے کے آئے ہیں, اور وہ بھی خریدی بھی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو انسان نہیں سمجھے. بہت سارے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کی میں سٹوریاں آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا. آج بھی لڑکیاں ظلم کی چکی میں پیس رہی ہیں, آسٹریلیا میں بھی, یورپ میں بھی, آج کے دن 2025 میں بھی. اور میرے ساتھ بہت ساری فیملیز رابطے میں ہیں. بعض کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ پاکستان میں ہیں, ان کی بیٹیاں وہاں پہ گئی ہوئی ہیں ہسبینڈ کے ساتھ, اور ہسبینڈ جناب شراباں پی کے آ جاتے ہیں, ٹیکسیاں چلاتے ہیں, گھر آ کے بڈھی کٹی, عجیب و غریب قسم کا ہنگامہ کیا, دھمکایا ان کے گھر والوں کو. وہ بیچاری عزت کی خاطر چپ رہتی ہے. خدا کے لیے ہر ایک عزت ہوتی ہے. اگر اللہ آپ کو عزت دے رہا ہے نا تو آپ بھی عزت دینا سیکھیں, عزت چھیننا مت سیکھیں. جہاں نہیں کچھ نہیں, اور اسے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.